अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने किसी ऐसे तरीक़े या इलाज के बारे में सुना है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो, बग़ैर दवाइयों के हो और पूरी दुनिया में राइज हो और इंसानों, जानवरों और पौधों को यकसा सेहत अता कर सके, यकसा उनकी बीमारियां दूर कर सके? उस तरीक़ा इलाज जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, सारी दुनिया में उसका, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, अमेरिका, हर जगह पे उसकी प्रैक्टिस की जाती है, उसका नाम है रेकी। और इसमें आपको एक बात सुन के और आप मज़ीद इसको अच्छा समझेंगे कि ये ना सिर्फ उन लोगों का इलाज कर सकती है जो वहाँ पे मौजूद हो, बल्कि ये फासलों पे भी इलाज कर सकती है उन लोगों का जिनका इमेज आपके जहन में हो। क्योंकि मुख्तलिफ फासलों पे, लेट से यहाँ से मैं ट्रीटमेंट लाहौर से कर रहा हूँ, तो कोई लंदन में बैठा है मेरा वाकिफ़, या जिसको मैं जानता हूँ या जिसको मैं पहचानता हूँ, जिसकी शक्ल मैं पहचानता हूँ, तो मीडिया तो एक ही है। क्या यहाँ से आपका टेलीफोन वहाँ पे फ़ौरन पहुँच जाता है? बेल आप करते हैं, किस मीडिया के ज़रिए जाता है? वही मीडिया, ये वही हवा वहाँ पे भी है। 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। और ये तरीका इलाज कोई 250 साल से राइज है। डॉक्टर मिकाओ सोई जो जापान में थे, उन्होंने इसको इजाद किया था। अल्लाह ताला ने उनको ये खूबी दी थी, उन पे रहमत की थी कि वो रब्बुल आलमीन ने उनकी मेहनत का सिला, जो 12 साल उन्होंने रिसर्च की इस पे, जंगलों, पहाड़ों, लाइब्रेरियों में, उसके ज़रिए उन्होंने उनको कुछ कुव्वत अता की, जो उन्होंने वहाँ एक तरीक़ेकार के मुताबिक ऐसा उसको प्रमोट किया और एक सिलसिला उसका शुरू किया कि वो पूरी दुनिया में फैलती चली गई। इनिशियली उनको यूरोप से कुछ स्टूडेंट्स मिल गए जो इस रेकी को प्रमोट करने का बायस बने। रेकी इज़ यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी। हीलिंग एनर्जी फ़ज़ा से ली जाती है। कॉस्मिक रेडिएशन बहुत बड़ा है। कॉस्मिक रेडिएशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। कॉस्मिक रेडिएशन से आप फ़ज़ा से लेते हैं वो लोग जो अट्यून हो चुके हैं, और इसको माइंड टू माइंड शिफ्ट किया जाता है अट्यूनमेंट के ज़रिए। यानी आप अट्यून करते हैं। ट्यूनिंग क्या है? जैसे आप रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं या टीवी की ट्यूनिंग करते हैं, तो इसको अट्यूनमेंट के ज़रिए माइंड टू माइंड शिफ्ट किया जाता है। और ये कौन शिफ्ट करता है? जो रेकी का मास्टर हो, जो मास्टर हो, जो उस पर अबूर रखता हो, जो उस पर मुकम्मल अबूर रखता हो, और उस तरीके इलाज के मुताबिक आपके जहाँ पे पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी में आती हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन आती है, जहाँ पे सेल्स वीक हो जाते हैं, जहाँ पे इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ये सब चीज़ों को ट्रीट करती है और फिल फॉर असर करती है कि ये पूरी बॉडी में आपके जहाँ पे भी तकलीफ हो, लेट से आपको सर दर्द हो रहा है, लेट से आपकी चेस्ट में पेन है, लेट से आपके घुटनों में दर्द है या आपकी कमर में दर्द है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे इलाज के ज़रिए सेहत याब हो। फिल फॉर असर करती है ये रेकी और पूरी दुनिया में राइज है। ये आपके अंदर जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ये जिस जगह प्रॉब्लम आ जाता है, उस चीज़ को क्योर करती है। और न सिर्फ उस जगह वो जो मौजूद पेशेंट होते हैं उनको, बल्कि जो फासलों पे मौजूद होते हैं उनको भी क्योर कर सकती है। नाज़रीन, इनकी 3 लेवल हैं जो अट्यूनमेंट के ज़रिए फ्रॉम माइंड टू माइंड शिफ्ट होते हैं, और जो मास्टर शिफ्ट करता है इसमें जो इसके अबूर रखता है इसके बारे में। मैं तो ग्रैंड मास्टर हूँ, मेरे बहुत से स्टूडेंट भी आगे ये तालीम रेकी के बारे में फैला रहे हैं। रेकी में पहला लेवल आपके जहन और जिस्म के लिए हर जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम हो, लेट से माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आपके जिस्मानी दर्द है, हाथ रख के वो शख्स जो अट्यून हो चुका है वो हाथ रख के सिर्फ जस्ट बाई प्लेसिंग हैंड्स ही कैन गिव द रेकी, और जब रेकी देगा तो इंशाल्लाह फिल फॉर असर होगा। इसका लेवल 2 जो है वो फासलों पे अमल करता है। लेवल 2 उसके कुछ सिंबल्स, कुछ अट्यूनमेंट उसकी, और जब वो फासलों पे करता है, लेट से मैं यहाँ से देना चाहता हूँ दुबई में बैठे हुए किसी शख्स को जिसके घुटनों में तकलीफ हो रही है, तो मैं वो जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक उसको इमेजिन करूँगा और उसकी जगह थ्रो करूँगा, अपने माइंड से रेकी थ्रो करूँगा, रेकी भेजूँगा उसको, इमेजिन करते हुए कि उसके ख़ास हिस्से पे प्रॉब्लम है, और वो इंशाल्लाह फिल फॉर महसूस करेगा कि वो उसको रिसीव कर रहा है, उसको असर हो रहा है, उस पर फिल फॉर असर होगा
اور میڈیا چونکہ ہوائیں بہت تیز رفتاری سے جاتی ہیں، آپ کی کال اگر فوراً جا سکتی ہے ہر ایک جگہ دنیا میں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا کی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا میڈیا ہے، یہ فضائے ہوائیہ جو اس کی تابعہ ہے، یہ بھی فی الفور اثر کرتی ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ریکی لیول 2 میں آپ فاصلوں پہ بھی علاج کر سکتے ہیں۔ لیول 3 میں آپ نہ صرف اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں، اس کو سکھلا سکتے ہیں، بس کہ آپ کی جو قوت ہے ریکی دینے کی، جو اس میں پوٹینسی ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے اس طرح کہ آپ کے علاج یہ اثر زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، جو کئی پیر ہیں اپنے، ان کے اگر وہ پیری کر رہے تھے مدتوں سے، ان کے باپ دادا بھی پیر تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو ان کے اگر دم میں اثر نہیں تھا تو انہوں نے ریکی سیکھی اور دم کی شکل میں ان کو کرنے لگے اور یہ اثر کرنے لگی۔ اسی طرح وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، میں ایک کی مثال دیتا ہوں، جو UNO کے تحت کام کر رہے ہیں اور کرسچن ہیں، وہ ماس ہیلنگ پہ یقین کرتے تھے، اور جب انہوں نے مجھ سے ریکی سیکھی کہ میرے میں اثر نہیں ہے، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اور اس کو ماس ہیلنگ کے طور پہ استعمال کروں گا، تو ان میں بھی اثر آ گیا۔ یہ فی الفور آپ کی جسم کی وائٹیلٹی، دماغ کی وائٹیلٹی، آپ کے پرابلمز، آپ کے دردیں، آپ کو جو بھی پرابلم ہو، لوگوں نے یہاں تک کہ اس سے ہارٹ اور کینسر کے مریض بھی کیور کیے۔ یہ پوری دنیا میں رائج ہے۔ اب کہیں بھی REIKI لکھیں اور آپ کو مل جائیں گے کہ اس کے ریکی ہیلر جو ہے، یہ یونیورسل انرجی ہے۔ یونیورسل انرجی پوری کائنات میں پائی جاتی ہے اور اس سے آرام سے لوگ ٹریٹ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس طریقہ علاج جس کے بارے میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، جن میں کوئی دوائیاں نہیں دینی پڑتی، آپ انسانوں کو، پودوں کو، جانوروں کو، سب کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور دوسروں کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، از اٹ ایز پر اسلامک لاز، از اٹ ایز پر اسلامک رولز؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اس کا جواب دیا کہ ایسی ہر چیز جو دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرے، دوسروں کے دکھ درد کو دور کرے، دوسروں میں بہتری پیدا کرے، وہ ہر چیز اسلام کے مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوتیں پیدا کی ہیں، ایسا اثر پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے ذریعے علاج کرتے ہیں وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ جو مریض اس سے علاج کراتے ہیں وہ بھی اس چیز کا یقین رکھتے ہیں کہ اس پہ اثر ہے۔ اور آپ بھی اندازہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ بھی اس ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے، آپ اس سے علاج کر کے یا کرا کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو فی الفور اس پہ افادیت محسوس ہوگی، اس پہ آپ کو بہتری دوسرے مریضوں کو محسوس ہوگی، اور اگر آپ خود مریض ہیں تو آپ فی الفور اس سے بہتری محسوس کریں گے۔ جاوید مرزا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت مند رکھے۔ اللہ حافظ۔